Cette semaine dans Japanimotion, Tanaka Rina se balade à Mihara, une ville du département de Hiroshima. Spécialité gastronomique à profusion, patrimoine et culture au programme. Et ce n'est pas tout. Juste après, Miyo Miyo et Morishi se refont une beauté grâce au kickboxing. C'est parti pour un nouvel épisode de Japanimotion.皆さんこんにちは、田中里奈です。今回は広島県の三原市に来ています。私は広島県出身なんですが、三原のことはまだまだ知らないことがいっぱいなので、今日はとことん散策したいと思います。では行ってきます。C'est une petite nouvelle qui fait son apparition cette semaine. Tanaka Rina est un mannequin très apprécié des jeunes filles, notamment grâce à son sens aigu de la mode. Aujourd'hui, elle nous présente la ville de Mihara. Située entre mer et montagne, cette ville, dans le département de Hiroshima, est riche de traditions caractéristiques locales très ancrées. Elle s'est développée et a prospéré autour de son château, qui est très aimé de ses habitants. Les vestiges du passé encore bien présents en font un endroit débordant d'histoire et de culture. なんか手振ってますよ。Quelle est donc cette étrange créature qui lui fait de grands signes? こんにちは。怖い。三原日本一。はじめまして。あなたはヤッサダルマンなの？はじめまして。ちょっとキモカワ系ですね。Il s'agit de Yassa Daruman, la mascotte de Mihara. Ses grands yeux et ses sourcils imposants font craquer ses fans. Il est d'autant plus amusant quand il danse le Yassa, une danse traditionnelle locale. 唇がたらこなんですよ。鼻はなんかどんぐりみたいな。À force de l'embêter, tu vas te faire gronder. あっちオッケーオッケーオッケーオッケー。あ、踊りながら行く感じね。Et voilà que Rina le suit sans sourciller. ここなんですか？ここ三原だるま工房。なんだろう。行ってみる？はい、行ってみよう。こんにちは。Oups, il est trop gros pour passer la porte. Dommage. Yassa Daruman va être obligé de nous quitter ici. Au revoir. Rina est arrivée dans l'atelier de Daruma de Mihara. Il est possible de fabriquer sa propre figurine Daruma. Il s'agit d'un art populaire qui se perpétue localement depuis la fin de l'époque Edo au milieu du 19e siècle. なんかだるまって結構ザ・だるまみたいなイメージなんですけど、これはね、はい、いろんな種類があるんですね。三原だるまはちょっと変わってるんですよ。La caractéristique du Daruma de Mihara est son long visage au front orné d'un bandeau à pois. Il est apprécié dans la région en tant que talisman apportant protection dans les foyers. Et ce n'est pas tout. Si on en prend un et qu'on le secoue... お、本当だ。実がなるとか、願い事が叶うとかいうような物事が成就するなるです。あ、素敵ですね。Rina va maintenant tenter de peindre le visage de son Daruma. 分かった。理想の男性をここに。それでもいい。それでもいいですか？わかりました。À quoi ressemble donc le garçon idéal selon Rina? こういう作業大好きなんです。上手。センスありますよ。私だるま職人になれますかね？なれますか？転職しようかな。Rina, ce n'est pas aussi simple que ça, tu sais. 赤をつけて鼻の穴だけ、鼻の穴。ここ見て。息ができるように。そうだ、いい。ちょいちょい息しないと。あ、これ緊張する。もう息ができないと困るから。息ができる。ちゃんとしてあげて。
ちょんじゃちょん。そうそれでいい。 Bravo! Son nez est bien réussi et très mignon. Allez, encore un petit effort. Absorbée par sa tâche, Rina devient bien sérieuse. すごい。イケメンかもしれない。じゃん。 Il est temps de découvrir le résultat. じゃーん。できました。私の理想の男性だるまです。Des sourcils bien nets et des traits réguliers, ce Daruma beau gosse va sûrement lui permettre de rencontrer un beau garçon. お腹空いたなあ。大きいタコがいる。 Notre jeune ami part à la recherche d'un endroit pour déjeuner. Son attention est attirée par un énorme poulpe, l'enseigne du restaurant Kura dont c'est la spécialité. La mer intérieure du Japon est réputée comme lieu de pêche de tout premier plan pour les poulpes communs. Vu l'emplacement de la ville, logique que ce soit une des spécialités de Mihara. お待たせしました。ありがとうございます。はい、釜飯定食になりますね。あ La jeune femme a jeté son dévolu sur la formule kamameshi, qui mélange du riz, des légumes et du poulpe. ー、うん。タコもすっごい味がついてて美味しい。こういうちゃんとしたタコ飯を食べるのは初めてです。いくらでもいけますね。瀬戸内海の味がします。 Après un bon repas, un petit dessert s'impose. Rina se rend dans une boutique juste en face de l'aéroport de Hiroshima. こんにちは。 L'enseigne Attendo est réputée pour ses pains à la crème, des douceurs à faire fondre n'importe qui. Il semblerait qu'une pâtisserie surprenante soit ici à la mode. ワンハンドで食べていただくちょっとケーキのようなバーガー。 Des burgers sucrés? Qu'est-ce que cela peut donner? お待たせいたしました。どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。美味しそう。 Ces sweet burgers constituent un mariage parfait entre le moelleux des pains et la fraîcheur des fruits. ちゃんとカスタードクリームも入ってるんですね。美味しい。なんか新感覚です。そうですね。発展のクリームとフルーツのみずみずしさの相性も良くてですね、スイーツバーガーも当店人気でございます。よくリピーターのお客様も割とシンプルなお味なので飽きが来ないというところで何度も続けてご購入いただいているので、いやもうこれ癖になりそうですね。ありがとうございます。 Cette douceur inédite a de quoi rassasier n'importe qui. Elle peut aussi faire oublier tous les petits soucis du quotidien. À présent, Rina s'aventure sur le mont Fudekageyama, situé un peu en dehors de la ville. Cet endroit est un lieu incontournable à visiter lorsqu'on est de passage à Mihara. Ah, すごい開けてる。海が青いですね。あ、すごい。綺麗。 La vue est imprenable. On peut contempler les îles qui se détachent sur le bleu de la mer. C'est sublime. On dit que cet endroit offre le plus beau panorama de toute la mer intérieure. Bien entendu, Rina ne pouvait pas repartir sans en avoir profité. Ah, もうめっちゃ写真撮りたくなる。あー、すごい綺麗。あー、瀬戸内海ってこんな綺麗なんだな。 Une dernière surprise de taille l'attend pourtant au tournant. お待たせしました。これ何ですか？これ筆掛山ロックバーガーです。 Ébahi, Rina découvre le Fudekageyama Rock Burger, une spécialité vertigineuse avec ses 30 cm de haut. この山をイメージしたハンバーガーを。わー、豪華ですね。 C'est le restaurant Cocktail and Dinner DIJ, situé devant la gare de Mihara,
qui a exceptionnellement apporté jusqu'ici son plat le plus réputé. Merci beaucoup pour la livraison spéciale.すごい。これどうやって食べるんですか？これはですね、どうやって食べたらいいんですかね。Il va falloir éviter de se décrocher la mâchoire avec un burger aussi énorme. ありがとうございます。あ、すごい。美味しそう。じゃあいただきます。全然ひどくていけない。美味しい。具だくさんですね。そうですね、いろんな具を入れてます。はい、パテはもちろん手作りですし、バンズは特注品ですし、はい、ソースと何かこだわって作ってるんで。美味しいです。ありがとうございます。もう本当これが食べられて幸せです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Déguster un immense burger sur le mont Fudekageyama tout en contemplant un paysage magnifique, rien de mieux pour conclure en beauté cette balade à Mihara. Hi, ということで今日はいろんなご飯も食べれたし、タレモンも作れたし、スイーツも食べれたし、本当にいろんな三原のいいところをいっぱい知れて本当に楽しい一日でした。また三原ぜひ来たいと思います。楽しかったな。九死に一生を得る。Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chobito. この地球のあなたのすぐそばにちょびっと変わったやつらが住んでいます。ちょびっとだけよ。ちょびっとだけ好き。少しあれだけど。リトル花頭の過去。わいは最強のリーダーになるんや。俺がリーダーだ。いや、俺だ。またリーダー争いの喧嘩かいな。そんなん誰でもええやろ。いや、リーダーは決めないと。でも誰よりも強いあんたなら納得だ。リトル花頭たちはいつも群れのリーダー争いが絶えません。でも一人のカリスマが現れたことで平和が訪れていました。めっちゃかっこいい。次はあいつや。よっしゃ、この調子でいくで。次はもっと大物や。おいみんな、ヒグマがおるぞ。あいつもいったね。おこんこ、しゃあにゃ引き上げるで。わいはここでヒグマを倒してリーダーに認められるんや。チビのくせに勇気あんな。バッタリーダー、ワイをかばって。なんや、そんな泣き虫やったんか。強くなりたかったら泣いたらあかんで。リーダー、ワイもみんなを守れる最強のリーダーになるで。よいしょよいしょせーの、アテンションプリンスパスポです。はい、みよみよことマスイミヨです。はい、森志こと森しおりです。私たちは今秋葉原に来ています。イエーイ、秋葉原いいね。秋葉原は結構思い出の街ですもんね。そうだね、まさにここでティッシュ配りとかさ、8年前ぐらいに、そうだね、まだ何も売れてない時にパスポ宣伝しようっつって。まだパスポって名前もついてない時じゃない。そうね、だからすごい懐かしいですね。なんか早速だけどさ、みおちゃん体型維持とかなんかしてることある？すいません、してないの。Eh bien Mio Mio, on se laisse aller? C'est du joli. Du coup, pour remédier à ça, elle va avoir droit à un plan de remise en forme parfaitement adapté. なんかあるんですか？今日はこの秋葉原で美をね極めようと思いまして。Les deux idoles sont à Akihabara
un quartier qui a toujours autant la cote auprès des visiteurs étrangers. Les jeunes filles se jettent à l'eau et demandent à certains touristes ce qui les attire plus particulièrement ici. Why did you come to Akihabara? Because it's a young district and it's pretty cool. フィンランドから来ました。はい。私はもっとゲームとか。Shopping, food. Maid Cafe, yeah, I want to look at it. I want to see what it's like. I don't know what it is. I want to go there. Yeah. Et oui, Akihabara est indéniablement un endroit connu pour ses maid cafés, l'électronique ou encore tout ce qui touche aux animés. La beauté n'est pas en reste pour autant. On trouve aussi des endroits qui proposent de reproduire fidèlement sur vos ongles des personnages de manga ou autres grâce à des techniques de pointe. C'est dans un tout autre style que nos amis vont pouvoir soigner leurs lignes. 次はここらしいんだけど。おお、もう見えますね。 Voici Fight Fit, une salle de sport bien connue de la gente féminine. Ici, il est possible d'entretenir son corps de manière esthétique. Sauf qu'en pénétrant à l'intérieur, on ne voit que des garçons tout en muscles. Les filles, vous êtes sûres que c'est le bon endroit pour vous refaire une beauté? ここで美しくなれると聞いたんですけど、本当ですか？なれますか？完璧になります。 Monsieur Yamazaki, l'instructeur, est formel. 実際何をやるんですか？キックボクシングを使ってはい体を締めるような動き。おボクシングは森くんがやってるじゃなやっいですか。てますよ、私。すごい大好きです。ボクシングっていう言葉だけでちょっと怖いんですけど、女の子でも全然できますか？女の子がすごい多いんで、あ、そうなんですね。女子向けメニューがいっぱいあります。 Cette salle a beaucoup fait parler d'elle car elle a développé un style de kickboxing spécialement destiné aux femmes. Les deux idoles veulent en découdre et vont donc se mettre au kickboxing. よろしくお願いします。よろしくお願いします。厳しくいきます。いやちゃん頑張れ。はい、頑張る。はい。 Mio Mio et Morishi s'attendent à des exercices conçus pour les femmes. Elles ne savent pas encore qu'elles vont souffrir. Pour commencer, quelques exercices d'échauffement et d'assouplissement. 背中丸めない。避けちゃう。避けちゃう。避けちゃう。 次お互いにこうやって Et pour continuer, un peu de gainage pour renforcer les muscles. この姿勢を作ってで同じようにじゃんけんします。あ、向き合う。で負けた方は手上に上げて中に入れてこう胸が下向くようにこういう感じで3回。あいこだったら1回。何それ？きついよこれ。はい行きます。せーの。最初はグーじゃけんぽい。そうですか？そうです下向く。 Cet exercice permet de renforcer les muscles, mais aussi de muscler son torse, sculptant ainsi la silhouette. はい、オッケー。もう片方だけだとバランス悪くなるんで逆側を。はい、オッケー。 Et dire que ce n'est que l'échauffement. Après avoir bien souffert sur la muscu, place enfin à l'apprentissage des mouvements de base du kickboxing. で両手上げて頭を隠すように両手上げてで脇グッと絞ってそうちょっと猫背気味にする。はい、この状態で前後に体重をかけてこうやってリズムを一回こう取りますかね。左手まっすぐ伸ばす。 Les deux idoles sont habituées à des cours intensifs de danse. Pas étonnant alors qu'elles trouvent immédiatement le bon rythme, ce qui leur vaut les éloges de leur instructeur. はい、OK。1、2、3、4。 Et maintenant, les coups de pied. Cet exercice est parfaitement adapté pour retrouver une taille fine. Place maintenant à l'entraînement au sac de frappe. Et là...
On dirait bien que Miyo Miyo n'est pas très rassurée. 硬いですね。あんな音出ない。パンパンはいって。ワンツーを10回いきましょう。はい。ワンツー3ワンツー4 5 6遅い遅い7 8 9 10 はい OK。 Parce qu'il fait travailler aussi bien le haut du corps que le bas, le kickboxing est un sport très complet. Et pour terminer, la frappe avec un partenaire. Facile pour Morishi qui a un peu d'expérience. ジャブはい手を伸ばしきるそう打ち抜くはいはいそうそうそうそうはい Et là, Miyo Miyo fait preuve d'un talent qu'on n'aurait pas soupçonné chez elle. 12345はいはいもう一回12345はいはい OK。 手と足がカクカク。次はキックありでミットが変わるんではいはいいいねはいあー強い Morishi met tellement de punch dans ses coups que le moniteur n'en revient pas. はいじゃあここにすねぶつける De son côté, Miyo Miyo, はいもっと前に踏み出してすね、もうちょっと前。そうはい一歩だけで一歩かわいい12はい一歩。そう一歩で打つ一歩ではいラスト思いっきり構えて思いっきりはいはいダメはいもう一回頑張れ。はい OK お疲れでしたあーよく頑張った。すごい。10キロ痩せたかも。あ、そんな。これってミット打ちとかどこに効いてるんですか。もうこれ全身あーでももう女性の方がすごい多くてね。ね、多いよね、やっぱストレッチしてる。筋肉ムキムキにならずに綺麗になりそうですね。そうですねそこを意識して筋肉がでかくならないようなこうトレーニング組んでるのでありがとうございました。はいお疲れ様でしたどうでしたか？いやすごい秋葉原っていろんなものがあるんだなと思って、キックボクシングができるところがあるなんて知らなかったから、ね、結構ガチな、もうそう本当にアニメやって日本の文化しかないと思ってたので、秋葉原を回って、帰りにちょっとねこうやってキックボクシングなどして、美しくなって帰ったりもしてもいいもんね。そうだね。ね、ぜひ皆さん秋葉原にも来て楽しんでください。ぜひ。